Okay. Okay na? Okay na. Gi, set up na. Okay, so papakita ko ngayon yung multi-window na auto-select with one server hotspot. So ito, punta tayo sa computer. Ayan. Okay. Open natin yung Winbox. Tanga na itong iglab niya. So ayan. Ayan. So ay sources. So ayan. Ito yung Microtech natin. 1 GB na RAM, ARM. Yan. So, RB450GX4. So, yan. Okay. So, ayan. So, tingnan natin yung server. So, ayan. Meron lang tayong one server. Ayan. Bridge HS. So, titingnan natin dito sa IP addresses. Ayan. So, ito yung sa Bridge HS natin. 10.0.0.1 mas 23. Ayan. So, tapos, sa Bridge. Ayan. So, meron tayong Pesonet. Pero, eto, focus tayo dito sa HS. So, sa ports, ang Bridge HS natin merong yung Ether 3 and Ether 2, naka-bridge yan sa Bridge HS. So, etong Ether 2, ito yung window 1 natin. Tapos, Ether 3, window 2. Okay. So, window 1 and window 2. Yan. So, eto, tingnan natin dito. Yan. So, eto yung Microtech natin. Tapos, kung titingnan nyo dito sa ating Ether 1, so eto yung 1, ISP yan. So, eto 2 sa window 1 and 3 sa window 2. So, itong 3, konektado yan dito sa ano natin, MediaCon na A. Papunta yan dun sa window 3. Window 2. Ayan. So, subukan natin ngayon yung auto select. So, eto. Ayan. One server. Ayan, one server. So, yung window 1 namin, yung window 1 ko dito sa bahay. So, subukan natin yung window 1. Kasi ito access point. Ayan. Okay. So, off muna natin yung wifi. Teka, nakalagin ako ng tanggalin ko muna yung active kasi nakalagin ako admin. Ayan, nakalagin ako ng admin. Ayan. Kaya tanggalin ko muna para disconnected ako. Ayan. So, eto, balik tayo ulit. So, teka. Ayan, mga notification pa. Ganyan. Ayan, so eto, nil piso wifi. So ayan, connected tayo. So off muna natin para lalabas yung pop-up. Teka, on. Yan, connected. Tas pop-up. Nag-pop-up. Teka, forgot. Forgot muna natin to. Forget. Ayan. So, balik tayo doon. Piso Wi-Fi. Ayan. Connected. Ayun, pop up. Ayun. Ayan. Ito yung portal natin, ha. Ito, customize ko to. Ayun, may nakalagay, home window.
Ibig sabihin yan, nasa window 1 tayo dito sa bahay namin. Ayan, home window. Tapos, ito yung IP ko, ayan o. Ayan, focus. 10.0.0.98. Ayan, IP ko yan. So, ito yung window namin, ayan. Mag-i-insert coin tayo. Ayan. Sige. Labas. Broy. Ayan. Ayan, pagulit ko, Broy. Ay, ikaw na hulog, Broy. Ayan. Ay, 5. Ayan. Okay. So, ayan, oh. Ayan. Home window. Insert coin. Ayan. Ayun. Ay, teka. True. Cancel. Ay, ayan. Rates. Close. Ayan. Sige. Ayan. Lights. Home window. Insert coin. Ayan. Hige. Yun, 5 piso. Done. Ayan. Purchase. Connected. Ayan, connected tayo. So, open natin dito sa browser. Ayan. Gamitin na incognito. Para safe. Yun, incognito. Focus na, bro. Ayan. So, type natin yung ano. Yun na, sulod. Sige. Teka. Pasok muna tayo. Ayan. So, type natin. Piso wifi. Ayan. Uy, mali. Piso wifi. Ayan. Piso wifi. Ayan. So, yun, connected sa home window. Pause natin. Ay, no, resume muna. Resume. Teka. Subukan natin may internet. Ayan. Yung tabs tayo. Google. YouTube lang. YouTube. Ayan. YouTube.com. Ayun. Ayan. So, ayan, connected tayo home window. Ayan. Balik tayo ulit. Bukan tayo mag-extend. Ayan. Ayan, so connected yan, home window, extend. Ayun, umiilaw. Okay, wag nating tuloy. Okay. So, post muna natin. Post. Okay. So, punta tayo sa second window ko. Ayan. Broy. Ay. Oh. Hi, Broy. Broy, tagyasilpoan. Sa atong second window. Punta. Puso to. Ayun lang. Araw. Para dito. Oh. Okay, mag-vlog ni. Okay, second window. Pulite, broy. Yan. Dali lang. Okay, on. Tamaw. Okay, tamaw. Wi-Fi. Ano mahulog? Hulog ka? Lagi ya, connect internet, open Facebook ya. Okay.
Aha. Guniter bro, be. Sama mo bro. Sekali ra cellphone. Sige, Okay. brightness. Kusog naman na. Ayan. Ayan. Focus. Focus. Sige, focus. Buhay ka no? Buhay. Center. Ayun. Connected. Ayan. Ayan. Piso Wi-Fi. Open tayo na browser. Close the browser. Close. Sabi. Close. Browser. Close. Ayan. Open. Tapos incognito. Ayan. Connected. Ayan, connected. Time, meron pa. Tapos, store window. Ayan, bago ng window. Extend. Nasing ko, bro? La. Yan lang. Extend. Up. Ayun, umilaw. Mama, 5 mabe? Kahulugan. Jisman, piso na lang. 2 piso. Kahulugan. Yan. Karong. Home window na. Ay. Store window. Same IP. 10.0.98. Store window. Insert coin. Yan. Isa nag-insert coin. Nag-insert coin. Nahatag na akong piso. Piso ma. Ikaw no. Be, taga piso ma. Nakalibre kong si piso. Ayun na. Insert ka no. Ma, piso sa ba? Mga pangit. Morang 1x din. Para piso. Nga na kay wala pa na human niya. Extend out. Siga-siga pa man. Sige lang. Wala. Ano raman? Oh. Ayan. Piso. Throw na to. Klaro. Sa done. Klaro. Ayan. Throw. Store window. Yun. Extend. Hulog. Piso. Piso. Done. Okay. Connected. Ayan. So, balik na ta.